हेलो एवरीवन, मैं शुभम मेहर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे हम जाने वाले हैं एक वाटर पार्क। यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर है, सोहेला और बरगढ़ के बीच में, हमारे उड़ीसा में ही। तो वहाँ चलते हैं और ये जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ। होप करता हूँ आप लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे। चलो, रेडी हो चुका है टिकट, लेट्स गो। ये राखी पहना जा रहा है। कॉस्ट्यूम रेंट 50 टका। हेलो ब्रो। Hi. Now we are entering in the चलो राजा भाई। चला this ride. If we gotta say goodbye, it's alright. I'll be just fine. So tell me what's the move? I can't do this anymore. Need something new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored. So in motion, I need more. Tell me what's the move? I can't do this anymore. Need something new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored. So in motion, I need more. I'm not your ordinary girl. Ordinary girl. Ordinary girl. No. I'm not your ordinary girl. Ordinary girl. Ordinary girl. यहाँ पे खाने पीने का चीज़ है और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल, वहाँ पे एक एक्वा आइसलैंड और यहाँ पे रेन वाला
और वहाँ पे स्लाइडिंग ही भी है, वहाँ भी जाएंगे हम। और यहाँ पे छोटा छोटा स्लाइडिंग है। Let's go, man. Monty जी Yes, चलो, come on. चलो हमारे साथ. Okay, let's go. सर्दी वाला यूज है, सोली वाला की मंटी भाई गोप्रो है केनता मेसिन जे बनी जानबा ताले मुई भी जोड़ा की चले मागी है इनो तो स्टार्ट करमा हला ठीक अछि 1 2 रेडी स्टार्ट ओ आसी गन
अभी हम खेल रहे हैं गेम। ये अगर जिसको टच करेगा तो उसको सबको छूना पड़ेगा। राजा राजा अगर राजा किसी को छू पाया तो उसको सबको छूना पड़ेगा। राजा वर्सेस दिस ऑल। तो अभी हम नहा धो चुके हैं और अभी आधा घंटा है क्योंकि 4 बजे तक टाइम था। 3:30 हो चुका है और अभी कुछ खा के निकलते हैं।